Carl. Ako zombie. Oh! Miss! Miss! Yes! Go! Uy, si ate, pa-drive mo. Wala! Magpapalat yan. Asawa na ugali! Lagot! Lagot! Ubus na bang tawad natin? Dami ko. Libre sakay! Uy, gusto nyo libre sakay yan? Libre sakay. Libre sakay. Ikaw, gusto mo? Libreng sakay. Libreng sakay. Sino sasakay? Ako. Ay, di pala. Ako pala yung ano mo. Libreng sakay. Ikot lang. Ito lang, ikot-ikot. Sa kanya yan. Help. Bola niya yan. Uy, help. Sa amin yan. Help. Bigyan mo sa kanya. Sino sakay? That's a ball in the ball. Sino gusto sumakay? Libre sakay! Sino? Ikaw? Uy, sakay ka? Ikaw? Jackson, ikaw na lang. Tayo na lang. Oy, si ano? Uy, libre sakay lang. Uy, popin mo siya. Popin mo siya, Jackson. Ano? Hago si Tito. Forever kasi. Dito na, halika. No, I need it. Hanapin ka ni Mama. I need it. I need to fly. Baka mahintay. Wag. Nandyan siya. Baka tumaog. Baliktad eh. Anak, hindi pwede tataog kayo dito. Jackson, tumabi ka muna. Ano? Ay, hindi. Hamo siya, nakaupo si ano. Usog ka. Jackson. Jackson ba? Wait na ako. Wait lang ako. Usad ka, sasamahan ka ng ate. Friendly Bradley. Friendly Bradley. Friendly Okay na, huwag ka na sumakay. Carl, dyan ka muna. Let's go, Master Varian. Pangit ka. Let's go, Master Utut. Let's go, Master Utut. Master Master Utut. Master Utut. I'm coming for you. Master Conan, come for you. Master Utot daw. Master Varian Utut, coming for you. Master Utut, we find you. Hi. We find you, Master Utut. Uy, giant ball dyan. Ha? Dilan? Hindi namin kasama. Ito yung mga sakay. Master Varian. Master Varian ka boy. Master Varian. Thank you. Thank you. Master Utot daw. Master Varian Utut. Come for you, Master Utut. Master Utut. Master Shotgun. Where's the AU? We're coming for you, Superman. Okay na. Okay na, dito na, dito na. Diyan na, diyan na. Sakay na. Libreng sakay. Libre sakay na, libre. What is that? Libre sakay na lang, libre. Uy, kawawa si Jason kanina. Gumanon si Carla, tapos biglang maano na. Oy, libreng sakay. Wala na po. Wala na po libre sakay. Umalis ka. Ay! Huwag mo untugin sa hiling. Yes, ako ay libre si kaya ay siki. Libre sakay. Uy. I'm T-posing already. Wait! Can't be done. Sakay. Tara na. Sakay ka na, Jason. Boy, kaya mo? You must your ball. Kaya ko yan. Sakay ka na. Chia, mahirap mo sa kanya, Chia. You miss your balls. You miss your ball. Amo na, magulat na ako.
Uy, balik na. Uwi ako. Uwi ka na? Di pa naman ah. Tigil na, Lion. Ito na, stopover na si Carl. Uwi na. Sabi na ni Zion papunta doon. Doon na tayo sa bahay natin. Vlog pa tayo doon. Huwag na, uwi na ako. Post ka na? Post ko na po. Kaya mo ba na-start? Ano? Kailan mo ba na-start? Nung wala ka pa. Mga pagkatapos namin maglabang kala Adam. Ah, nalaman kayo? Oo. Sino ka din mo? Si Carl. Tapos, sino nung kasi ni Adam? Adam, si Juan. Talo pa kami. Talo kayo? Oo. Dapat kasama ko din. Sabi ko dapat kasama si Zion. Guys, titigil ko na yung video. Ay, huwag niyo kalimutan na. Like and subscribe and click the notification bell. Woo! Yan na. Bye-bye!